মই এতিয়া Kohima bypass dumping all purana dumping area te ahina ase aru itu du ajila latest video ase aji 15 July 2025 evening la video ase aru itu NH29 highway Dimapur aru Kohima ahalaga rasta itu rasta du ase aru etia dikhibol pare ase apni han bi itu rasta du ada du jai jaise landslide te aru dikhi na niche de nami na ja ase itu karne aru etia evening de heavy vehicles khan do itu etia jaise gole tu aru bishi jabole chances ase itu karne apni han itu sob ke dikhai dibi una koi di ase moi etia Kohima bypass dumping all purana dumping area te ahina ase aru itu du ajila latest video ase aji 15 July 2025 evening la video ase aru itu NH29 highway Dimapur aru Kohima ahalaga rasta itu rasta du ase aru etia dikhibol pare ase apni han bi itu rasta du ada du jai jaise landslide te aru dikhi na niche de nami na ja ase itu karne aru etia evening de heavy vehicles khan do itu etia jaise gole tu aru bishi jabole chances ase itu karne apni han itu sob ke dikhai dibi una koi di ase